नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, लगता है पाकिस्तान में जो 8 फरवरी को इंतखाब होने जा रहे हैं, इसमें इमरान खान हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अब इसकी एक वजह तो ये है कि उसको नाअहल करार दे दिया गया है और वो उसको तोशाखाना केस में जब ये तोशाखाना केस निकला, नैब कोर्ट में ये केस चला, तो उसको तोशाखाना केस में मुजरिम माना गया, यानी इंग्लिश में बोलेंगे ही वाज कन्विक्टेड इन तोशाखाना केस एंड ड्यूली सेंटेंस्ड फॉर 3 years इम्प्रिजनमेंट। 3 साल कैद की सज़ा भी उसको दे दी गई और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब क्योंकि उसको 3 साल कैद की सज़ा है और वो कन्विक्ट किया हुआ है, तो वो इंतखाब में, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। अब वो हिस्सा लेना चाहता है तो उसके वकीलों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की कि बराए मेहरबानी ये जो कन्विक्शन है और जो सेंटेंस है इन तोशाखाना केस, दैट शुड बी स्टेड, उसको सस्पेंड कर दिया जाए। पहले एक जज की बेंच ने उसको सस्पेंड किया था, लेकिन बाद में जब सरकार ने उसके खिलाफ दरख्वास्त दी, अपील की, तो उसकी कन्विक्शन और सेंटेंस, यानी उसको मुजरिम मानना और उसकी सज़ा, दोनों को बरकरार रखा गया। अब फिर से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त की, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये जो 426 सेक्शन है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, उसमें आप ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि इसका जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन उसको जो कन्विक्ट किया गया है, यानी वो जो निचली अदालत है, नैब कोर्ट है, उसने जो इमरान खान को मुजरिम माना है, मुजरिम गर्दाना है, उसको हाई कोर्ट किसी भी लिहाज से पलट नहीं सकती। यानी सेक्शन 426 में इतना हक है हाई कोर्ट को कि वो उसका जो सेंटेंस है, जो उसकी सज़ा है, उसके ऊपर स्टे दे दे या उसको सस्पेंड कर दे, लेकिन उसकी जो कन्विक्शन है उसके बारे में वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये फैसला जो कल आया, तो जो पीटीआई का वकील है गौहर अली खान, और पीटीआई का भी चेयरमैन भी वही है, तो उसने कोर्ट में कहा, तो इस तरह तो फिर इसका मतलब है जो दूसरे गैर मकबूल सियासतदान हैं पाकिस्तान में, जैसे उसके बकौल उसके, हम नहीं कहते, नवाज शरीफ है या आसिफ अली जरदारी है, पीपी है, या मौलाना फजल रहमान है, ये लोग जो है उनको तो फिर खुला मैदान मिल गया, क्योंकि इमरान खान तो मैदान में होगा ही नहीं उनके साथ मुकाबला करने के लिए। तो ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, अभी गौहर अली खान का ये कहना है। लेकिन कोर्ट ने उसे कहा कि हम भी तो कानून के जो ज़रूरियात हैं, उसकी जो नेसेसिटीज़ हैं, उसके अंदर रहकर हम कोई फैसला कर सकते हैं। जब मुझे ये हक ही नहीं है कि मैं उसकी जो कन्विक्शन है उसको बदल दूं, तो मैं कैसे कर सकता हूं। अब बाकी 1-1.25 महीना बचा है, इलेक्शन 8 तारीख को होनी है इलेक्शन। इसके अंदर अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को कोई रिलीफ मिला तो एक अलग बात है, नहीं तो फिलहाल तो ऐसे लग रहा है कि इमरान खान मैदान में नहीं होगा और फिर जो है नवाज शरीफ की चांदी ही चांदी होगी। अब देखें, ये 1 महीना है, इस महीने के बीच में वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं पीटीआई वाले,
اور کچھ بھی ریلیف کلیم کر سکتے ہیں، لیکن ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے اس کے بارے میں وثوق سے تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ فی الحال تو ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان از آن بیک فٹ اور وہ میدان میں نہیں ہوگا جہاں تک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کے اوپر اور بھی کئی کیس ہیں۔ سائفر کا کیس ہے، سائفر کے کیس میں پی ٹی آئی والوں نے درخواست دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے جیل میں چلایا جا رہا ہے، اس کو کھلی کورٹ میں چلایا جا، ان کے کہنے کا مطلب تھا پریس پیپل وغیرہ کو الاؤ کرنا چاہیے۔ ابھی یہ کیس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنا جا رہا ہے، اور وہ جو توشہ خانہ کیس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کے وجہ سے جو اس کو 3 سال کی سزا ہوئی، اس کو جو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، نااہل قرار دے دیا گیا، اس کے بارے میں بھی عمران خان کی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پینڈنگ ہے کہ اس کا جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کے اوپر جو ہے اسٹے دے دیا جائے۔ ابھی اگر لاہور ہائی کورٹ اس کو کوئی ریلیف دیتا ہے یا پھر اس بیچ میں سپریم کورٹ سے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو کوئی ریلیف ملتا ہے تو الگ بات ہے، نہیں تو فی الحال تو ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان یہ جو الیکشن ہوں گے 8 فروری کو، اس میں وہ نہیں ہوگا، اور یہ مقابلہ سیدھا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون گروپ کے درمیان ہوگا۔ ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، عذرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔